Pilag quick Mig. Ayun na lang, dua ka buo. 30? Oo. Oh, 30 isa ka baso. Isang baso. Kanita na, tag 20 na. Oh. Calamaris 20 calamaris. Oh, 20 lang calamaris. Ining hotdog, o lumpia, kikiam, o siumay. 20 lang. 20 rat na eh. Oh, quick. Candy. Fixin mo mga video Nick, bakit hindi ko makapalo sa inyo ha? Wala nakalagay na palo. Paano naguro ka daan? Oh, di ba ka namuban man kahit pag mag-vlog kami, kahit wala ka namuban na palo-palo. Nakapalo naguro ka dati? Oo. Dati nakapalo ka siya? Oo.